Let's enjoy the wonders of hidden beach there sa Sandugan, Larena. Mga higala kay kung ganahan kang magbalibol, okay pagkaayo diri. Ang landmark diri mga higala kay kaning na ay kurbada diri dapit sa Sandugan, Larena. Unya na ay kusing sa wala, amo diretso ra ka. Ditsuon na nimo ning dalana, aw maabot ra ka. Talayo da ini siya sa Albon's Place ug sa Aquamarine mga higala. Unya na naog ta sa sakyanan kay medyo lugsungon manggod kaayo siya. Dili usab si kaayo distansya sa karsada. Mga 5 minutes sa gikan sa kusing maabot na ka. Sugat dayon nimo kaning nindot nga talan-awon mga higala. Nindot sa jud magpiknik-piknik diri mga higala kay naa man sa joy landong diri dapitan. Mo nang naka-decide mi nga ani mi diri magbutang nga taog banig ug okay na kaayo pre. Pwede sa dugmang cottage ka tag 200 ang cottage diri dala na pud na beach volleyball mga higala. Kung moabang mo sa cottage itaod na pud nila ang net kung ganahan mong magdula. Unya kay medyo udto pa man diri lang usa mi nagdula aning nailandong mga higala. Kay perti pag yung inita ning mga orasaha. Ug kay ganahan man sa tang magpiknik-piknik maong diri lang usata. Mao sa gyud nakalami diri sa isla kay bisag asa ka mo adto nasa gyud mga lugar nga mga ingon ani mga higala. Bag-o pa din namo ning na-discover mo nang i-share sad nako ninyo kining dapita diri sa Sandugan, Larena. Kung hilig mo beach volleyball maka-recommend gyud ko ninyo diri mga higala. Diri sad mong magpiknik ug magpalandong ra samtang magchika-chika. Unya ubanan pa gyud sa hangin nga perting presko mga higala mo adto sa ako. God bless ninyong tanan sa sunod na pool. Bye-bye.